अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। हमारा आज का मौजू छोटे बच्चे हैं। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि छोटे बच्चे क्यों रोते हैं, इनकी रोने की वजह बयान करें और उसके लिए कोई ग़िज़ाई इलाज बताएं। तो आज की गुफ्तगू इसी मौजू पर होगी। आज की इस वीडियो में छोटे बच्चों की खुराक और उनके रोने की वजूहात और उनके हल इस वीडियो में बताए जाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे वालिदैन का ये सवाल है कि छोटे बच्चे रोते क्यों हैं। छोटे बच्चों की रोने की जो वजूहात हैं ये मुख्तलिफ़ होती हैं। कुछ बच्चे पेट में गैस हवा की वजह से रोते हैं, कुछ बच्चे भूख की वजह से रोते हैं, कुछ बच्चे खुराक की कमी की वजह से रोते हैं, कुछ बच्चे कान की दर्द की वजह से रोते हैं और कुछ बच्चे पैम्पर्स की वजह से रोते हैं। इन सब का ट्रीटमेंट अलग-अलग है। बच्चा जब रोता है तो अगर हाथ की मुट्ठियाँ उसने बंद की हैं, हाथ की मुट्ठियाँ बंद करके रो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को भूख लगी है। तो उसकी भूख का अजाला करें तो इंशाअल्लाह बच्चा रोना बंद कर देगा। दूसरे नंबर पर अगर उसके पेट में गैस हवा है तो उसमें बच्चा टांगों को अकड़ाएगा, पेट को अकड़ाएगा। तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बच्चे के पेट में दर्द है। तो फिर आप उसे अजवाइन और पुदीने का कहवा दें तो इंशाअल्लाह बच्चा जो है ये रोना बंद कर देगा और बहुत जल्द गैस से छुटकारा हासिल कर लेगा। अगर बच्चे का पैम्पर का मसला है, उसका पैम्पर भरा हुआ है, यूरन से भी चाहे भरा हो, तो भी बच्चा रोना शुरू कर देता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि छोटे बच्चों को पैम्पर ना लगाएं। जो माएँ ये चाहती हैं कि उनके बच्चे उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, तो ऐसी माँओं को चाहिए कि वो पैम्पर्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि बच्चे को आम कपड़े पर बिछाई पर सुलाएं और जब वो पेशाब वगैरह करे तो उसे उसी टाइम तब्दील करें। तो इस तरह बच्चे की माँ के साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर बच्चा जो है वो पैम्पर्स की वजह से इरिटेट नहीं होता। चौथे नंबर पर अगर बच्चा रोता हुआ हाथ अपने कानों को लगाता है या कानों की तरफ लेके जाता है तो इसका मतलब है कि बच्चे के कान के अंदर दर्द है। तो ऐसी सूरत में सरसों के तेल के अंदर देसी लहसुन जलाकर उसके 2-2 कतरे नीम गर्म डालें। इंशाल्लाह बच्चे को कान की दर्द से छुटकारा मिल जाएगा और आपका बच्चा बिल्कुल खामोश हो जाएगा, पुरसुकून रहेगा और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन बच्चों के हवाले से पेरेंट्स जो हमारे साथ करते हैं वो ये कि छोटे बच्चों को जब माँ के दूध के अलावा दूसरा दूध लगाना पड़ता है, जैसे गाय का, भैंस का, तो दूध के अंदर कितना पानी शामिल किया जाए। तो मोस्टली मेरा जो जवाब होता है पेरेंट्स को कि बच्चे को ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है और हमने उसको बिल्कुल खालिस दूध देना है। अगर आप दूध में पानी शामिल कर लेंगे तो वो तो दूध रहेगा ही नहीं, वो तो कच्ची लस्सी बन जाएगी। तो बच्चे को कच्ची लस्सी नहीं पिलानी, बच्चे को कच्ची लस्सी बिल्कुल नहीं पिलानी, उसको दूध पिलाना है तो खालिस दूध बॉयल करके बच्चे को पिलाएं। और आम तौर पर
اگر بچوں کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے تو سونف ڈال کر دودھ ابال کے پلائیں، اور اگر بچوں کو زکام ریشے کا مسئلہ ہے تو دودھ کے اندر دار چینی ڈال کر اس کو بائل کر کے وہ والا دودھ پلائیں۔ اور پیدائشی بچے کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد اقامت کہتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو گٹی دیتے ہیں۔ گٹی سے مراد کھجور کو چبا کر نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیدائشی بچہ جو یعنی کہ نیا بچہ ہے، نیو بارن بیبی ہے، اس کو آپ نے 5 بوتلیں گلاب کا عرق شہد مکس کر کے نیم گرم کر کے پلانا ہے ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ۔ تھوڑا تھوڑا یہ بھی جاری رکھیں۔ جب یہ 5 بوتلیں ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد چورکے کی 1-2 بوتلیں استعمال کروائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ بچے کا پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے، بچے کو گیس ہوا کا مسئلہ بھی نہیں رہتا، اور بچہ جو ہے وہ آپ کا موٹا تازہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی لیں، 100 گرام دیسی گھی، اور اس کے اندر 2 چمچ شکر ڈال لیں۔ اس کو چولہے پہ گرم کر کے دیسی گھی کو اس میں شکر مکس کریں، اور یہ والا جو قوام ہے، یہ والا جو نسخہ ہے، یہ بچے کو چائے والا چمچ صبح و شام استعمال کروائیں۔ اس سے ایک تو بچے کا پیٹ صاف رہتا ہے، دوسرے نمبر پر بچہ جو ہے بہت گہری نیند سوتا ہے۔ بچہ جب بڑا ہونا شروع ہو، یعنی کہ پیدائشی طور پر تو بچے کو آپ 2-2 گھنٹے کے وقفے سے دودھ پلائیں گے۔ اس سے پہلے دودھ پلانا بچے کے لیے غیر مفید ہے اور بچے کو نقصان دے گا، بچے کے پیٹ میں دودھ پڑا رہے گا، ہضم نہیں ہوگا، اس سے بچے کے منہ میں سفید کلر کے چھالے بننا شروع ہو جائیں گے۔ 5 ماہ کی عمر تک بچے کو 2 گھنٹے کے وقفے سے دودھ دیں، اور 5 ماہ سے جب بچہ اوپر آ جائے تو اس کو 4 گھنٹے کے وقفے سے دودھ دیں، اور 6 ماہ سے اوپر جب بچہ آ جاتا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ ٹھوس غذا کا استعمال شروع کروائیں، جس میں آپ سیریلیک دے سکتے ہیں، اس کو کھیر چاولوں کی کھیر کھلا سکتے ہیں، دلیا کھلا سکتے ہیں، سوجی کی کھیر کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو ابلے ہوئے چاول اور ابلا ہوا قیمہ اچھے طریقے سے مکس کر کے تو وہ تھوڑا تھوڑا بالکل ہاتھوں کے ساتھ میش کر کے کھلا سکتے ہیں، تاکہ بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں، بچے کی گروتھ اچھی ہو۔ تو یہ ہیں وہ ٹپس جن پر عمل کر کے بچوں کی نگہداشت اچھی کی جا سکتی ہے، ان کی نشو و نما کو بہترین کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔